A for apple, 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 apple यानी सेब. B for ball, 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 ball यानी गेंद. C for cat, 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 cat यानी बिल्ली. D for dog, 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 dog यानी कुत्ता. E for elephant, 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 elephant यानी हाथी. F for fish, 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 fish यानी मछली. G for grapes, 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 grapes यानी अंगूर. H for hen, 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 hen यानी मुर्गी. I for ice cream, ICECREAM, आइसक्रीम, आइसक्रीम यानी आइसक्रीम. J for joker, JOCER, जोकर, जोकर यानी जोकर. K for kite, 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 kite यानी पतंग. L for lion, 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 lion यानी शेर. M for mango, 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 mango यानी आम. N for nest, 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 nest यानी घोंसला. O for orange, 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 orange यानी संतरा. P for parrot, 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 parrot यानी तोता. Q for queen, 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 queen यानी रानी. R for rabbit, 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 rabbit यानी खरगोश. S for sun, 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 sun यानी सूरज. T for tiger, 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 tiger यानी बाघ. U for umbrella, 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 umbrella यानी छतरी. V for van, 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 van यानी van. W for watermelon, 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 watermelon यानी तरबूज.
X for Xmas tree. XMASTREE. Xmas tree यानी क्रिसमस का पेड़. Y for yak. YAK yak. yak यानी yak. Z for zebra. ZEBRA zebra. zebra यानी zebra. Once again. A for apple. APPLE apple. apple यानी सेब. B for ball. BALL ball. ball यानी गेंद. C for cat. CAT cat. cat यानी बिल्ली. D for dog. DOG dog. dog यानी कुत्ता. E for elephant. ELEPHANT elephant. elephant यानी हाथी. F for fish. FISH fish. fish यानी मछली. G for grapes. GRAPES grapes. grapes यानी अंगूर. H for hen. HEN hen. hen यानी मुर्गी. I for ice cream. ICECREAM आइसक्रीम. आइसक्रीम यानी आइसक्रीम. J for joker. JOCER जोकर. जोकर यानी जोकर. K for kite. KITE kite. kite यानी पतंग. L for lion. LION lion. lion यानी शेर. M for mango. MANGO mango. mango यानी आम. N for nest. NEST nest. nest यानी घोंसला. O for orange. ORANGE orange. orange यानी संतरा. P for parrot. PARROT parrot. parrot यानी तोता. Q for queen. QUEEN queen. queen यानी रानी. R for rabbit. RABBIT rabbit. rabbit यानी खरगोश. S for sun. SUN sun. sun यानी सूरज. T for tiger. TIGER tiger. tiger यानी बाघ.
U for umbrella. 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 umbrella यानी छतरी. V for van. 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 van यानी van. W for watermelon. 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 watermelon यानी तरबूज. X for Xmas tree. XMASTREE. Xmas tree यानी क्रिसमस का पेड़. Y for yak. 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 yak यानी yak. Z for zebra. 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 zebra यानी zebra.